Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipadas and today I will start the fourth English poem of class 9 and the name of the poem is No Man a Foreign. Marmor Satra Satri Hokol, Aji ami Nobam Srenir Ingrazir fourth Kobitati Arambha Kurim. Our Kobitati naam hoise No Man a Foreign. So students, look at the name of the poem No Man a Foreign. A foreign শব্দটো শুনিলে তোমালোকৰ মনলৈ কি ভাব আহে? Do you feel it is something strange? Kiba osinaki buli bhabane? Thora, whenever you hear people saying, "Je ami foreign ole furibo jam," ba mor swalijoni foreignot pohe, you must have heard these kind of sentences. Enekwa dhৰণৰ বাক্য তোমালোকে শুনিছা হয়নে? তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ? Foreign ole furibo jam তাৰমানে কি বিদেশলৈ যাম হয়নে? মোৰ ছোৱালীজনী ফৰেনত পঢ়ে তাৰমানে কি বিদেশত পঢ়ে। So sometimes what happens? কেতিয়াবা কি হয় যে তুমি ধৰা ফুৰি আছা, then you meet a person who looks totally different. Maybe the color of the skin is different or he or she is speaking a different language. হয়নে? ধৰা বেলেগ এটা ভাষা কৈছে, আমাৰ ভাষাটো কোৱা নাই, দেখিবলৈও বেলেগ। হয়নে? গাৰ বৰণ বেলেগ। তেতিয়া আমি কি কওঁ? Oh, look at that foreigner. এই ধৰণে আমি কওঁ, তোমালোকেও কোৱা। হয়নে? So কিন্তু এই কবিতাটো পঢ়িলে আমি গম পাম যে we are all same. So কিদৰে তেনে আমি এই ধৰণে আমি বুজি পাম কেতিয়া যেতিয়া আমি এই কবিতাটি পঢ়িম. So before we start reading the poem, let me introduce you to the poet. The poet of this poem is James Kirkup. Okay, he was an English poet, translator, and travel writer. He wrote more than 45 books, including autobiographies, novels, and plays. He wrote more than 45 books. Okay, 45 ko basic kitab teo likhisil, including autobiographies, novels, and plays. Aru teo bibhinno sadmo namotu likhamela korisil. So now let's read the poem. Remember, no man is strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So, what is the poet saying? Ki koi ase so? Remember, no man are strange, no country is foreign. So, the poet is saying, no man are strange. Strange mane hoise osinaki. Je kuno manu osinaki nohoy. No country is foreign. Okay? Je kuno rashtra ba deshe ki bidesh nohoy. Okay? So, you must be thinking, তোমালোকে চাগে ভাবিছা, how can this be? এইটোনো কেনেকে হ'ব পাৰে? হয়নে? Actually কবিয়ে কি ইয়াতে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ultimately we are all same, we are all human beings. It is we who have created this kind of restrictions, no, by erecting barriers, fences. হয়নে? আমি ধৰা এই দেশ বিভিন্ন দেশৰ সীমা দিছো যে এইটো হৈছে আমাৰ সীমা, এইটো হৈছে আনটো দেশৰ, no, we cannot go to that place or that country is our enemy. এই ধৰণৰ যে এই দেশখন আমাৰ শত্ৰু, no, আমি বাউণ্ডাৰী বৰ্ডাৰ বনাইছো, ফেন্স বনাইছো, হয়নে নহয়? এই ধৰণৰ কাম কোনে কৰিছে? মানুহে কৰিছে, আমি কৰিছো। কিন্তু কবিয়ে কি কৈছে যে no man are strange, no country is foreign. যে কোনো অচিনাকি নহয় আৰু কোনো বিদেশী নহয়. Okay, it is we who have erected this kind of differences, okay, by making boundaries, borders, and fences. Ultimately, we are all same. Beneath all uniforms, beneath, look at this word, beneath mane under, okay, tolot. Beneath all uniforms, a single body breathes. Uniform mane hoise homohas. Beneath all uniforms, a single body breathes. Look at the word uniform here. Yate uniform word tur duta ortho thakibo pare. Kobiye ki dhorne likhise yar mane duta ortho thakibo pare. Eta uniform yate it could refer to the military of different countries. Okay, the uniform worn by soldiers. Swasun picture of soldiers hoinik burok swa tumaloke teoluke bibhinno dekhor সৈনিকসকলে কি তেওঁলোকৰ নিজৰ পোছাক ইউনিফৰ্ম আছে, হয়নে নহয়? The military of India or the armed forces, they will have a different uniform, whereas
the armies of some different countries, they will wear different uniform. Bibhinno dekhor military ba soldiers hokole, army manu hokole, teonoke ki luk hokole beleg dhornor uniform পরিধান কৰে আৰু ইউনিফর্মটো দেখি আমি গম পাওঁ যে he belongs to the Indian army or the other person belongs to the US army হয় নে নহয় কিন্তু যদিও তেওঁলোকৰ ইউনিফর্ম বেলেগ কিন্তু কি beneath all তাৰ তলত কি a single body breathes okay we are all human সৈন্যবোৰ কি soldiers they are all same they are human তেওঁলোকেও উশাহ নিশাহ লয় they all breathe আৰু ইয়াতে ইউনিফৰ্মৰ আৰু এটা অৰ্থ হ'ব পাৰে it could refer to the various attires okay different dresses okay of people বিভিন্ন দেশৰ মানুহৰ বিভিন্ন সাজপাৰ হয় নে নহয় so we wear different kinds of clothes Indians ji pinhe dhora US ত he haspar নহয় তেওঁলোকৰ বেলেগ it depends on our culture and tradition we dress according to our culture and tradition প্ৰত্যেকখন দেশৰ মানুহৰ কি হাসপাৰ বেলেগ so uniform could mean that also yate uniform মানে হেতু বুজাব পাৰে যে বিভিন্ন দেশৰ মানুহৰ হাসপাৰ বেলেগ কিন্তু আমি হে হাসপাৰৰ তলত থকা মানুহজনটো একেই ন we are all same আমাৰ সকলোৰে ধৰা দুখন হাত দুটা চকু এটা নাক আছে আমি সকলোৱে we all breathe okay a single body breathes তাৰমানে আমি সকলোৱে কেনেকে we all breathe আমি সকলোৱে উশাহ নিশাহ লওঁ হয়নে যদিও আমাৰ হাসপাৰ বেলেগ হেতু মিন কৰিব পাৰে নহলে বা কি কব মিন কৰিব পাৰে ইয়াতে আমাৰ জি মিলিটাৰী আছে soldiers আছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ soldiers কি কাপোৰ হাসপাৰ ইউনিফৰ্ম বেলেগ বেলেগ হলেও তেওঁলোক সকলো একে because they are all human beings আমি সকলো মানুহ হয়নে আৰু আমি সকলোৱে উশাহ নিশাহ লওঁ তাৰপিছত কি কৈছে like ours the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie lie মানে সমাধিস্থ হৈ থাকিব so like ours say amar nisinai ki koise the land our brothers walk upon land our brothers here our brothers refers to people of other countries okay যে আমি যি দৰে we walk upon a mother earth আমি যি দৰে পৃথিৱীত খুজকাৰো হয়নে নহয় বেলেগ দেশৰ মানুহেও তেনেকে এই পৃথিৱীতে খুজকাৰে হয়নে because we all belong to this planet earth okay like ours amar nisna tamne the land our brothers walk upon is earth like this that means people belonging to other countries also walk upon this mother earth আমি ধৰা ভাবো যে তেওঁলোক বেলেগ দেশৰ বা কিছুমানক আমি আমাৰ এনিমি শত্ৰু বুলিও ভাবো কিন্তু তেওঁলোকেও তো এখন পৃথিৱীতে খুজকাৰে হয়নে in which we all shall lie আৰু হেখত কি আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি সকলো এই পৃথিৱীতে মিলি যাম হয়নে নহয় lie সমাধিস্থ হৈ থাকিম that means দেখিছা ন Christian people or people belonging to other religion when they die what happens they dig the grave no then they put the coffin inside no coffin to মাটিৰ ভিতৰত থৈ দিয়ে তাৰ পিছত কি the body will get mixed with the soil or the earth হয় নে নহয় আমি মাটিৰ লগতে মিলি যাম হে বুলি কৈছে So I hope the first stanza is clear. আশা কৰো তোমালোকে first stanza টো ভালদৰে বুজি পাইছা ইয়াতে কবিয়ে কৈছে we are all same okay though we might belong to different countries he says that nobody is a foreigner we are all same we are like brothers and sisters because we might wear different clothes the armies they might have different uniforms but we all breathe in the same way and the poet is also saying that the people of different countries, they all walk upon the same earth. And once we die, we all have to go back to Mother Earth. Okay. Now, let us discuss the literary device used here. Yata ki literary device used hoise ahasun sound. Look at, first of all, look at the word uniform. Okay. Uniform word to swasun. Yate etu ki hisabe bebahar kora hoise. Etu metaphor hisabe bebahar kora hoise. M-E-T-A P-H-O-R metaphor okay metaphor তোমালোকে সকে ভাবিছা metaphor মানে কি আগতে আমি simile কৰিছো ন metaphorও কৰিছো so metaphor when we compare two things দুটা বস্তু যেতিয়া আমি compare কৰো তুলনা কৰো without using the word like or as like বা as ব্যৱহাৰ নকৰাকে যদি আমি compare কৰো then it is known as metaphor okay কিন্তু simile আমি
লাইক বা এজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰা ব্লেক এজ কোল অ'কে তেতিয়া হ'ব সেই ধৰণৰবোৰ যেতিয়া আমি এজ বা লাইক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তুলনা কৰিবলৈ তেতিয়া চিমিলি আৰু যেতিয়া আমি লাইক বা এজ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তুলনা কৰোঁ কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো হৈছে মেটাফৰ ইয়াতে what is a metaphor uniform okay it is used as a metaphor it could refer to the military okay of different countries yate uniform mane it could refer to the military of different country hetu uniform hisabe likha hoise so that is a metaphor okay military of different countries has been compared to the word uniform ta pisot aru yate eta swa alliteration use hoise alliteration to agoteo ami আগৰ কবিতা সমূহত কৰিছো so alliteration তোমালোকে এতিয়া ভালদৰে জানাই হয়নে look at this word a single body breathes look at this word body and breathes that is the repetition of the consonant sound b consonant সদায় মনত ৰাখিবা দেই alliteration মানে হৈছে nearby words okay nearby words bur jodi same consonant sound hoy consonant sound hobo lagibo then it is known as alliteration body breathes okay duita ki b consonant sound to hoise so it is alliteration so now yate aru eta bostu ase hetu ki tumaloke gom paisa ne hetu hoise enjambment okay enjambment mane ki hoise it means look at the word enjambment enjambment mane hoise it refers to the running lines of a poetry without any punctuation marks or without telling us when to stop jetia kobita eta thora first line ot eku mane punctuation mark nai second line to jodi eku punctuation mark nai thora third line ot last ot ase then it is known as enjambment yate swa look at this remember no man are strange no country is foreign yate eku punctuation mark nai ase jano eku nai next swa beneath all uniforms a single body breathes second sentence to last ot hekhot tamne eku punctuation mark nai okay then look at the third line like us the land our brothers walk upon third line to jot hekh hoise tatu eku punctuation mark nai and look at the fourth line is earth like this in which we all shall lie so last dot ki ase last dot full stop ase so these means that these are all running lines of the poem without any punctuation mark or punctuation mark ekdom last dot ami full stop dekhisu so this kind of stanza is known as enjambment now let us look at the rhyming scheme of the poem so look at the last word of the first sentence it is foreign okay so etu ami a buli thori lolo look at the last word of the second sentence hetu ki breathes to ami b buli thori lolo karon foreign doesn't rhyme with breed foreign and breathes etu rhyming word hoy ni rhyme hoise ni sound to eke nohoy hoy ne foreign doesn't rhyme with the word breed so hekarne ami etu b buli thori lo so now let's look at the last word of the third line upon to foreigner logot rhyme korise ne nai kora breeds or logot korise niki nai kora hoine rhyming words nohoy hekarne etu ami c buli dhorilu so now let us look at the last word of the fourth sentence last word is lie eta lie to swa foreigner logot rhyme korise niki lie foreign nai kora ta pisot swa breeds or logot korise ne breeds lie rhyme kora nai ta pisot swa upon or logot lie breed rhyme korise ne nai kora so etu ami hekane d buli dhorilo so rhyming scheme yate ami ki dekhilu tamne the last words are not rhyming okay aru tumaloke beleg stanza kitao jodi ami ei dore sao tumaloke gom paba je rhyme kora nai moi eta kori dekhaisu tumalok eta stanza tumaloke gom paba je it does not rhyme so a b c d dekhisane a b c d hoise agote ami dhora a b enekwa paisilu hoine
বা A B B A এই ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ৰাইমিং কৰিছিল কিন্তু ইয়াতে এটাও ৰাইম কৰা নাই সো এনে ধৰণৰ ৰাইমিং স্কিমক আমি কি বুলি কওঁ য'ত ৰাইমিং স্কিম ধৰা নাই তেতিয়া আমি কি কওঁ হেতু ফ্ৰী ভাৰ্স বুলি কওঁ ফ্ৰী ভাৰ্স that means there is no rhyming scheme in this poem okay তোমালোকে নিচে কৰিলেও গম পাবা মই তোমালোকক বুজাই দিলো ফাৰ্স্ট stanza-টো যে এই কবিতাটো কি it's written in free verse okay free verse-ত লিখিছে because there is no rhyming scheme here okay now let us look at the next stanza they too aware of sun and air and water who are they here they মানে কাৰ কথা কৈছে they here refers to the people of other countries okay বেলেগ দেশৰ লোকসকলক কথা কৈছে যাক আমি foreigner বুলি ভাবো বা strange বুলি ভাবো হয়নে they too aware মানে সজাগ they too aware of sun and air and water that means people of other countries are also aware of sun and air and water just as we need sun air and water the people of other countries they also need sunlight air water হয়নে আমাক জিদৰে ৰ'দ পানী বতাহ লাগে বায়ু লাগে অন্য দেশৰ মানুহকো লাগে জীয়াই থাকিবলৈ হয়নে and nature does not discriminate হয়নে প্ৰকৃতিয়ে তো discrimination বা differentiate নকৰে সকলোকে সমানেই চায় হয়নে people living in other countries they also breathe the same air they also get sunlight from the same sun হয়নে নহয় and they also get water বেলেগ দেশত থকা মানুহেও কি সূৰ্যৰ ৰশ্মি পায় হয়নে বায়ু পায় আৰু তেওঁলোককো পানী লাগে সো আমাৰ নিচিনাটো একেই হয়নে নহয় প্ৰকৃতিয়ে তো ডিসক্ৰিমিনেট নকৰে পাৰ্থক্য আছে বুলি প্ৰকৃতিয়ে নেভাবে সকলোকে সমানে চায় are fed by peaceful harvest are fed by peaceful harvest look at this fed by peaceful harvest that means we all do farming okay and during peaceful times we have lot of harvest peaceful harvest means good harvest মানে হৈছে আমি যেতিয়া খেতি কৰো ধুনিয়াকে সুন্দৰকে খেতি কৰো শান্তিৰ সময় তাৰ পিছত কি হয় খেতি চপোৱা সময় আহি যায় so we are all relaxed then we have a lot of things to eat we have lot of food because during the time of peace it is very easy to grow crops হয়নে শান্তিৰ সময়ত আমি সুন্দৰকে খেতি কৰো তাৰ পিছত যেতিয়া খেতি চপোৱা সময় আহে তেতিয়া আমি খেতিবোৰ ঘৰলৈ লৈ আহো বস্তুবোৰ লৈ আহো শস্যবোৰ আমি সুন্দৰকে খাব পাৰো okay we can lead a very relaxed life okay and enjoy the food given by nature প্ৰকৃতিয়ে দিয়া খাদ্যসমূহ আমি সকলোৱে খাওঁ না শান্তিৰ সময়ত আমি খুব সুন্দৰকে থাকো কিন্তু by wars long winter starved মানে হৈছে অনাহাৰে বা দুৰ্ভিক্ষ যেতিয়া হয় কিন্তু কি হয় ইয়াতে but during the time of war কিন্তু যেতিয়া যুদ্ধ হয় তেতিয়া কি হয় দুৰ্ভিক্ষ হয় মানুহে খাবলৈ নাপায় কাৰণ then it is very difficult to grow crops যেতিয়া যুদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়া মানুহে খেতি কৰিব পাৰে জানো নোৱাৰে হয়নে নহয় so it is very difficult to grow crops then people have nothing to eat then there is starvation দুৰ্ভিক্ষ হয় মানুহে অনাহাৰে থাকিব লগা হয় যুদ্ধৰ সময়ত আৰু এই যুদ্ধৰ সময়খিনি কাৰ লগত তুলনা কৰিছে লং উইন্টাৰ ষ্টাফ দীঘলীয়া শীতকাল কিছুমান দেশত ধৰা স্পেশালি য'ত বৰফ পৰে হেবোৰ ঠাইত যেতিয়া দীঘলীয়া শীতকাল হয় লং উইন্টাৰ তেতিয়াও মানুহ কিছুমানে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হয় খেতি কৰিব নোৱাৰে it is very difficult no even to go out during those times when it is very very cold there is lot of snowfall হয়নে so যি দৰে যুদ্ধৰ সময়ত মানুহৰ দুৰ্ভিক্ষ হয় অনাহাৰে থাকিব লগা হয় তেতিয়া দীঘলীয়া শীতকালতো এই ধৰণৰ সমস্যা হয় এটো লগত তুলনা কৰিছে their hands are ours and in their lines we read a labor মানে ইয়াতে পৰিশ্ৰমৰ কথা কৈছে a labor not different from our own so he's saying their hands their মানে কাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ হাত তেওঁলোক মানে কোন ইয়াতে here the word they refers to people of other countries okay
or what we call foreigners, okay? বেলেগ দেশৰ মানুহৰ কথা কৈছে যে আমাৰ যিদৰে হাত দুখন আছে তেওঁলোকৰতো হাত আছে হয়নে আৰু এই হাতৰ ৰেখাৰ পৰা আমি হাত দুখন চায়ে গম পাওঁ যে তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰিছে কষ্ট কৰি খাইছে আমি যিদৰে পৰিশ্ৰম কৰি look at the word labor here refers to hard work পৰিশ্ৰম আমাৰ দেশৰ মানুহে যিদৰে পৰিশ্ৰম কৰি খাইছে তেওঁলোকেও সেইদৰে পৰিশ্ৰম কৰিয়ে জীয়াই আছে বা খুব কষ্ট কৰি জীয়াই আছে আমি হাত দুখনৰ তেওঁলোকৰ হাত দুখন চালে হাত দুখন দেখিলে হাতত থকা ৰেখাবোৰ দেখিলেই আমি গম পাওঁ যে কিমান পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকে জীয়াই আছে so even their hands are also same ইয়াতে কি কৈছে যে ভগৱানে আমাক একেই কৰিছে হয়নে নহয় we have same two eyes one nose two ears two hands okay we are similar in so many ways we all need sunlight air water we all breathe হয়নে নহয় আমাৰ মাজত কিমান সামঞ্জস্য আছে we are all same কিন্তু তথাপিও আমি কি কৰো ইজনে আনজনক শত্ৰু বুলি ভাবো আমি যুদ্ধ কৰো হয়নে কিন্তু কবিয়ে কি কৈছে we are all brothers we are all same actually তো সেই কথাটোৱে কব বিচাৰিছে আৰু কি কৈছে আমি শান্তিৰ সময়ত কি সুন্দৰকে খেতি কৰো শান্তিৰে আমি খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰো কিন্তু যুদ্ধ হলে কি হয় সেই দীঘলীয়া শীতকালৰ নিচিনা কি মানুহে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হয় no দুৰ্ভিক্ষ হয় so I hope this stanza is clear আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা okay আৰু ইয়াতে এটা literary device আছে আগতে যে আমি কৰিলো হেতুৱে alliteration repetition of the consonant sound in nearby words কত আছে চোৱাচোন By war's long winter stub. Look at the word war and winter. Repetition of the consonant sound were. War, winter. So repetition of the consonant sound were. It is alliteration. Ito ki buli kobo lagibo ami alliteration buli kobo lagibo. Remember, they have eyes like us that wake or sleep. Remember, ako amak koise je মনত ৰাখিবা কি মনত ৰাখিবা কৈছে they have eyes they মানে আকৌ হে মই যে তোমালোকক কৈছো they here refers to people of other countries যাক আমি ধৰ বিদেশী বুলি ভাবো আৰু কিছুমান ৰাষ্ট্ৰকটো আমি শত্ৰু বুলিয়ে ভাবো no we consider some as an enemy or some as foreigners কিন্তু কবিয়ে কি কৈছে চোৱা they have eyes like us that wake or sleep So we close our eyes when we are asleep, isn't it? And we open our eyes when we are awake. Ami jete har pao tite ami soku melu hoine aru hui thakile ki amar soku bonta hoi thake. So we are all same. Hetu koise je amar doinondin jibon, amar routine, it's almost same. Hoine na hoy. Even our most of the physical features are same. He kotha koise. And strength that can be won by love. And strength that can be won by love. আৰু সোৱা সকলো মানুহ ইয়াতে strength শক্তি বা মানে ইয়াতে কি মিন কৰিছে আমি মৰমেৰে কি কৰিব পাৰো বেলেগক মানে strength শক্তিটো বা অন্তৰ জয় কৰিব পাৰো কিহেৰে কেনেকে পাৰিম আমি মৰমেৰে okay in every land is common life that all can recognize and understand recognize security so In every land, in every place of the earth, in every country, there is something common. And what is the common thing? It is common life, okay? That all can recognize and understand. So now we can recognize and understand that the common thing in all the countries is life or human beings. Etai common factor ase. Prottekhon dekhot hetu ki? Se human life. Tate hokolo somajote ki manuhe bah kore. Okay, there are people living in all the countries and we are all same. Our hands are same. We all work hard with our hands. Even by looking at our hands or looking at the hands of some other people, we can make out that person must have worked so hard in his life. When we sleep, we close our eyes. When we are awake, we open our eyes. And we walk on the same earth. And when there is peace, we can eat happily, and when there is war, there is starvation. So, ei guti kothabor eke prottekhon dekhote. So, he kothato ami realize koru ba ami recognize koru je prottekhon dekhote ki thake the common factor is life, and we have the same kind of life everywhere. Yato eta mane now let's look at the literary device here. Yate literary device to ki hetu hoise
enjambment মই যে তোমালোকক অলপ আগতে কলো enjambment মানে it is the running lines of a poem without any punctuation mark ধৰা ইয়াতে চোৱা প্ৰথম লাইনটোত কিবা punctuation mark আছে নে নাই remember they have eyes like us that wake or sleep and strength that can be won দেখিছা একো punctuation mark নাই লাষ্টত আছে by love তাৰপিছতহে আছে full stop এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনবোৰ যত punctuation mark নাথাকে বা ক'ত stop কৰিব লাগে নকয় হেবোৰ কি বুলি কয় enjambment বুলি কয় Let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispose betray condemn so let us remember আকৌ কি কৈছে let us remember আকৌ আমাক মনত পেলাই দিছে এটা বস্তু চোৱা look at this word remember আগৰ stanza-টো আমি এই word-টো পাইছো remember হয়নে দুটা তিনিটা stanza-ত আমি পালোৱে এই ধৰণৰ words-বোৰক কি কয় repetition বুলি কয় Let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall disposes মানে হৈছে বঞ্চিত কৰা betray প্ৰতাৰণা কৰা condemn গৰিহণা দিয়া তো কৈছে যে there are a lot of people who might tell us that we should hate each other আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকিব যিয়ে আমাক কি ক'ব যে আমি ইজনে আনজনক কি ঘৃণা কৰিব লাগে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে যে এইখন দেশক আমি ভাল পাব নেলাগে এইখন দেশ আমাৰ শত্ৰু তেওঁলোক বিদেশী আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে এইদৰে মানুহে আমাক ক'ব পাৰে বা আমি ঘৃণা কৰিব লাগে কিন্তু আমি যদি সেই কথা শুনো তেতিয়া কি হ'ব it is ourselves that we shall dispose betray and condemn তাৰমানে আমি নিজকে কি বঞ্চিত কৰা হ'ব ন প্ৰতাৰণা কৰা হ'ব বা নিজকে আমি গৰিহণা দিয়া হ'ব কাৰণ আমি জানো war is not good for anyone যুদ্ধ কাৰো কাৰণে ভাল নহয় হয়নে we all have to face the consequences of war and the consequences are always negative our brothers will be killed in the war হয়নে নহয় যুদ্ধ হলে আমাৰ ভাই ককাই সকলৰে মৃত্যু হ'ব ভাল জানো যুদ্ধ কেতিয়াও ভাল নহয় আমাক কোনোবাই তেনেকে ক'ব পাৰে যে আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা বেলেগ দেশসমূহ হওক বা বিদেশী সকলক আমি ঘৃণা কৰিব লাগে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে কিন্তু এই কথা মানি ললে কি হ'ব আমি নিজক বঞ্চিত কৰা হ'ব প্ৰতাৰণা কৰা হ'ব বা গৰিহণা দিয়া হ'ব বুলি কবিয়ে কৈছে remember so আকৌ repetition of the word দেখিছানে remember to আকৌ repeat হৈছে so এই poetic device to repetition বুলি কয় literary device তোমালোকে জানাই remember we who take arms against each other এতিয়া ক'ব যে আমি যদি এনেকে যুদ্ধ কৰো তেতিয়া কি হ'ব okay let's read it is the human earth that we defile it is the human earth that we defile মানে দুখিত কৰা it is a human earth যে আমাৰ পৃথিৱীখনে আমি বেয়া কৰিম okay দুখিত কৰিম কেনেকে কি হ'ব because if we indulge in war what will happen it will only kill our own people it will kill our brothers হয়নে নহয় আমাৰ নিজৰ ভাই ককাই সকলৰে মৃত্যু হ'ব একোটো ভাল নহয় যুদ্ধৰ পৰা হেতু কৈছে Our hells of fire and the dust outrage the innocence of air that is everywhere are worn. Our hells of fire. Hells mane norak, okay? And dust outrage the innocence. Outrage the innocence mane horalatak ullangha kora. Outrage the innocence of air that is everywhere are worn. So ami jodi juddho koru ki hobo? It leads to lot of fire, smoke, isn't it? And it pollutes the air, pollutes the environment. Amar bayu produkhita hobo, hoine nohoy logote ki hobo? Amar nichor bhai kokare mrityu hobo. There will be lot of bloodshed, okay? Dust, fire. Tumaleke dekhisa no anki atom bomb juddhot byabahar hoisil. Tar pisot there was so much destruction. Hoine nohoy ami dekhisu. So juddhor pa ki hoy? The whole environment gets polluted. Amar gute environment to ki hoy produkhita hoi jay hoine the air gets polluted bayumondal ki produkhita hoy amar bhai kokar mrityu hoy gute all the dead bodies fill the earth blood fills the earth bhabasun kiman dukhor kotha gute amar prithibikon ki ekdom produkhita hoi jay he buli koise
of air that is everywhere are what? Amar nijor bayumondole beya hoy dhongso hoi jay. Remember, no man are foreign and no countries strange. So, at last, the poet again repeats the same line. Arabhantu tekhete koisile je he karone ami khoday monot rakha uchit ki no man are foreign, no countries strange. Kono manuhe bideshi nohoy aru kono dekhei osinaki nohoy. At the end of the day, we are all brothers and sisters. We are all one. Here, the poet is talking about universal brotherhood. Pratitya bodhor kotha koise, hoine? He's talking about unity, peace, and harmony. He's saying that we are all one. Ami hokolu eke manho, hoine? Ami manav jati, ami ei prithibikhonate bash koru, ami milapritit thakibo lage because we are all one. So he is here speaking about universal brotherhood, that we should love each other. We should not indulge in hatred or war. We should help each other. We should love each other because we are all brothers. We are all same. And this is the beautiful message that we get once we read the poem. আশা কৰো তোমালোকে কবিতাটি বুজি পাইছা আৰু পঢ়ি ভাল লাগিল. To see if you have understood, let me ask you a few simple questions. Question 1. What message this poem conveys? Equality and oneness, individuality of everyone. Everyone is different, none. Equality and oneness. According to the poet, we pollute the earth by throwing waste, hating and killing others, each other, cutting plants, all. We pollute the earth by hating and killing others. Who instigates the ordinary people to hate? Religion, God, selfish people for their personal interest, all. Selfish people for their personal interest. According to the poem, should be discouraged. The practice of love and brotherhood, equality, ill practice of hatred and discrimination, none. Ill practice of hatred and discrimination. So students, we have come to the end of the poem. I hope you enjoyed reading the poem. So see you in the next class. Until then, take care. Thank you.